ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkay, Apay ang makaluluwa ka kwaraw. sa anak sana talaga makaasawa. Apay saan? Eh, Dahil ta akin natarakim, di ka makaasawa. binastad na kamanin JRR makabalasa nga taga-ilay. Nagado ang babae dita. Dita laki din tisang sangitam. Apay ang binastad na tinataraki aka nakakngay. Nanda sinaludsod na, Angkay. Kahit nasong bata mo't adagaos. Una, naglaka lang mo di sinaludsod na. Anya ayo dahi ta sinaludsod na. Dinamag na, no nalawat idagatayaw. Ay anya nga tinsong batmaw. Impudnok ang awan tinalawa dagatayaw. Tapo na mo't adakas ti agulbaw. Unbit. Dahi ta lang sungbat mo, binastad na kan. Imbaga kawan nalawa dagatayaw. Ngam naglalawa ti abot ti agong tayaw. Anya? Apay ngamin aday ta timbagam. Katiso matipod na. Ay kaman igatangan iti merienda ni Kwarog di tatersinan ni kagawat kwa na. Apay nga agmerienda. Pangay ayaw kan kwa na tapno sumardeng nga agsangit. Isumot lagayam analadingit asimungad dito balay. Ay apay ayang agsangsangit. Binastad ka no di balasang nga arman na. Nabastad manan. Maikamanon apan nakabastad na dayta. Naminsan laeng. Linawas samot ang mabasbastad day jay akanakam. Ay ingkakit di gumatangan tapno maksayan ti sakit tinakam na. Anya nga'y tigatangak amerienda na. Ay makaamukan ano niya tigatangam. Kayat ko dyan naima sa tinapay. Oh, May soup drinks. soup drinks. Kan tinapay manayin. Nagad-adumit tayo. Ala. Ay, Ngayunan nyo pa iti sa nga supot at tinapay manayin. Panayon pa. Nagadon. Ay, ada palaman na wano awan. Uray pala man amain. Ay, ingkan. Igatangam takaasit ti ka anakak. Nasaktan unay ti puso na. Apay, asino ti igatangam iti merienda? Ay, haniman kwarog, mare. Nabastad kanumanen. Iso aday to iti pangayayon ni Inteng. Ay, unay matan. May kamanunday tapat nakabastad ni Kwarog. Wen nga rod Di nantumot ngamin amot ibagbagana. Anya ngamin ti damdamagan ti babalasang kankwana. Di nala masungbatan na nasayaat. Di na magkano jay balasang. No adda nalawa adaga ni Kwarog. Robbang ko mga min arinukod ni Kwarog jay dagana. Tapno amuna at isungsungbat na. Ay, saan mo't nga rod, tasabali ti insungbat na. Ti kunana, nalawa ka no nga abot ti agong ti adda. Ay ka talaga ang mabastad no kasta. Ay, ay, masapul gayam nga adda nalawa adaga ti agar-aram abaro. Tapno sungbatan ti balasang. Ay, wan mare. Podno day ta kinunam. Kasta ti uso ita apanawan. Angkay, kanak amin dagito yung pagatang mo amirindak Ay, mala Tapno maagasan mo't dayta sakit ng loob mo. May talaga nasakit ti loob ka, Angkay. Oy, angam no adda mabate. Ket kukwa kanya. Apay ko mga ibatsan ka. Kat saan ka mo't anabastay. Ay, mabastad ako ma. Ay, wanan niya. Saklang timangan ka dagitaw eh. Sige nga ro din. Kanam aminan. Paray, daman lang damagat king ka. Ano yan? Pudno aya, nabastad man ni Kwarag. Ay, paray. Nakadamagam iti dayta. Saan mo't anabastad damaw? Ay na paray, iso ti pag-iistoryaan da dito kabildatan. Saan mo nga iliba? Ay nagbiitan na nagwaras. Dahil tangamin nakaanakam kay. Saan na nga mouth ti agarap? Ay. Don't say that, paray. Pudno, mate. Sino ko matimalaan na nga? No saan asi kang uncle na? Katawa pa iti lukon, nay. Kit makakatawa nga ron, paray. Kapay dito'y masangwanak ti pagkatawaam.
Marurudakan ka. Ala, sige. Mala, mapanak man langin na jibang kag ko paray. Ay, yawanan. Sana na makasawa ni Kwaraw gakadakam. Ate bagaking katuya. Kit sigurado nga katawa ka. Anya dayta. Apay, di mo pa nadamag. Anabastad manan ni Kwaraw. Ah, ni Kwaraw, nabastad manan. Kung naking ka kahit nagkatawa ka. Kano lang idinagdinamag anabastad. Iso nga ron ti ko nakin ni parinteng. Aday taaka na kan na. Saan na nga mau ti dumiskarte ti balasang. Ay, nagadudan abaak dito'y barangay kabildatan. Ay, nalandingit pa ilang ni Kwaraw. Aging gaita? Kat no inibos na jay tinapay nga impagatang mo. Si kaman mo ti mabastad. Napainala ka ti mabastad. Aya. Kunak man numayaten no makapangan iti tinapay. Oho. Di nantupay kaya ti mapanagpasada. Iso ama siya nga rudin. Na, kat, anya nga iti kayat mo asawan. Ay, pag sinaan ta iti naimas, Anya nga iti kayat na. Inakdamagan ano anyat kayat na. Inaskin ama ay ayo tati ka anak ka. Pero kaanakan. Di na pa'y kasarsaritan ka. Na, Taging ga itakit na sakit pa'y lahing ti pusok pa nasaktan. ayan na abanda tinasakit ako nam. Kat dito'y pusok Anya? Ay, luko. Puso ko nam, tiyan mo matap aprosam. Karaman nan Ha? Ay, sa bagay, agin na si dagdalaang. Puso, tiyan. Oh. Isungarod na nasakit pirme Oy na. Ay, ibagam no anya tikayat mo asidaan. Ha? Mabalin ang kail? Wun! Paikit din asaan? Ay katwa na. Tanay, masakitat. Ang kail. Kayat ko ti agsida iti karni ti manaw. Ay, sige. Partyan mi kini antim di kalulukmagan amanok na. Ang kangarod ang tiliwain. Na, siyak pa ilang mo't nga daangkit kan rayo man na ti ibaon mo. Sika na! Sana nga ang mabalin ama panagtilew. Nasakit pa ilang ti puso ka na bastad. Na Nagut-ot gayam ti mabastad ang kail. Isuwain kan. Nagtiliw ka ni ti manaw. Adda metaraken mo amanok. Angem no apay ajay pay manok ko timpasidam kan ni Kwarog. Di ka lamaasyan mo't kanikwarog nabastag nga ron. Kat, maagasan nga ron tinasaktan a puso na no pagsidam iti karnet manok. Ay, una, maagasan adagus. Oh, Ay, sapay la ko mga ron takas ka. ay, tiliwa kung di manaw. Makatiliw ka. Di kanto pa'y makataray. Na, tawalang bilib. Ikarigatak unay Nay, pwede kam kamatin ni parenting to yan. Apay, di mo aya makita. Naglawag amanaw, di kam kamatan na. Aywan. Good. Saan na makamatan? Kita matuyang. Saan na makataray ni parenteng? Lakayan na talaga. Ay na, imbes akatawaam, mapan mo ki di tulungan. Apay ko matulungan ngay. Si Dayan na di isudat yung tilew. Ay na, naitiklab ni Kapitan. Saan na matilew niya manaw tuyang? Ay saus katulungan nun, kaasimot ni Kapitan. Ay, di naman mulagatan di kasta tuyang. Nadakid dawam kin ni Kapitan, wun adagaws. Iso nga ita, inka mo tumulaw. Ay, wala niya. Darasam, inkan! Winahin, mapanakaw. Saan na ngay turon na? Aray! Natiliw mo, di manaw. Ay, saan nga ron? Ay, nagpartakit at tumarayan. Tumayabay. No kaya mo, di tulungan ka namang tilew, paray. Ay, unman nga ron tanay. Ay, mabisinan di ko arag. Iso taxi da. Un nga ron. Amumot siguro nabastad. Iso masapol naimas ti si Dana. Ay, nagswerte na ko araw. Tanaimas pa iti sidain na. Kit nabastad lang, mate. Masyanak nga raw, tako na naanasakit ka no ti puso na. Sige paray, tulungan ka namang tilew iti manaw. Una, ipagpagapom ka ni Kwarog.
Nagswerte lakit din ayan ni Kwarog, Maray. Anya nagswerte asasawam ka nabastad lang arudan. Kaano itil-tiliwan ni Kapitan iti manok asidaan na. Gaputan na bastid kanaw. Nagmayatan ti biyag ni Kwarog no kasta. Ni Kapitan, saan abasta-basta agsida iti taraken na amanok. Malaksid ano birthday na. Ngem iti agundaway, impartyan na iti manok ni Kwarog. Nagmayatan ti biyag ni Kwarog kalpasan anabastad. Una, kay kayat nan at imabastid Maray. Kan uray saan anabastid. Ibaga na latan anabastid. Tapno pagsidaan na iti manaw. Saan akong ngagpaspasada, tataba daw? Ay, saan ay? Apay ngay? Napaypay lang, kitadan ni Uncle ko amang pakan kanyak. No kasta, ijay kan balayda nga gigyan. Way, nagmayat agyan ni Jibalayda. No kasta, saan kan nga agaram? Sanay, ang mga numabastudak tumanayin. Ay na, gagangay na ti agaram. Ada talaga gundaway, mabastad ka. Narigat ti mabastid. Amo ka, ang nagado dita, babalasa nga mabalin mo nga armay. Naglaing damot amang bastid. Kahit saan ka nga din ang mga sawa? Sanay, nagado kami matabak dito'y kabildatan. Kasano nga, maribanag? Agyan ka no magaya mo ni Jibalayo ni Kwarag. Nagguna. Ni Kwarag? Na, kasano ngayon, Jebalay na? Ay, kaya ka mo Angam ko na na, kaya nangarod ka na, ti agyan ni Jibalayaw. Kundi na kanu kayatin, ti agaram. Ay kat aglaklakay nga ruden abaro Sa pagsagsagana kami kunituyang agbalin aninong kininang na. Ay kat dagijay nga rud nagdadakkalakaldero ti paglutuan iti kanan no kasta. Ay, kituwin na, maray. Mabalinti agdaman. Ha? Ay, nagpintasin da ito abalasan. Ay, adeng. Anya ka diti damagam. Amamoyo ka din ni Kwarog. Kwarog ko nam. Ay wan, amok. Ape adamdamagam ading balasang. Ag-textmate kami ngamin. Kaya't ko kumangagkita kami. Iso asya kung tinangdanon kan kwa na dito barangay da nga ibagbagana. Ha? Ay na, paribadong. Saan nga agbaak ni Kwarog? Makaasawan ni Kwarog. Ay, Kwarog, ada mang birbirokan ka. Daya, mate. Ay, banang, anya di bagbagam amang birbirokan ni Kwarog. Imbagak nga rod nga adda. Napintas abalasang. Oh, nangag mo, napintas ka no pa balasang. Bastidin naktumanay. Na, Apay nga min aya nga ibagbagam abastudan na ka. Kat isupay ang timang birbirokan ka. Amok na ita. Isudya ka textmate ka. Di na pa'y nakita. Angam no makita nak. Sigurado abastidin nakadagaws. ay di mo nga rod kayat amapan kasarita. Sanay, Na. mabuti nga ka mabastid. Ay no di mo kayat siya kung timapan makisarita. Nagkunakan ka, intay. Na, ay, mapankula ka sarita di napintas na balasang Ay, dito'y kalaang unag ti balay. Na, sino nga timapan mang kasarita? Kababain sa pa'y taga-ili. Kat siyempre, siyak ti mapan makisarita. Sayang. Maray, nagpintasan ni balasang amang birbiro kini Kwaraw. Ay, nakita mo? Wang, kaano nagpudaw, kan long hair. Ay ngam saan kanomot akayat ni Kwarog asangwan. Na, gundaway na kumadaytan. Wan nga rod nabastad laang dinan kayat ti agaram. Mas daawak man kini Kwaraw, no apay akabuting na ti agaraw. Siyak nga tamot, mare. Kaano nga ta sumangbay mat ti lalaki nga agaram kanya. Na, mangnam na makapaylaang magaya maray. Kunak no inaklon mo ngagnanayo na baak ka. Ay! Ni Kwarog mat,
Apay adinak kayat asangwan ngay. Ay, kwa nga main balasang ko. Adarikrik na na. Ang ibagak nga umay nakanto pa siya rin ije balayaw. Amo na, ti ayan ti balayaw? Amo na anana. Kat no nabayag kami nga ag-text mate. Ah, kasta ka de? O sige nana, umay naktulangan bisitaan iti balay mi intun umimbag. Sige. Ibagak to day takon kuha na. Ngarodan kaya ti agar, manggal. Ay, sayang mo na dyan balasang akwarog. Ikaarmad iji balay da. Kasano nga no, basta din naktumanain. Ipartyan kan tumanan iti manok. Talaga, anggal. Igatangan kan tumanan iti tinapay. Oh, Ice cream to kumamot din ah. ha? Ay, naumakan iti merienda at tinapay. Ice cream to nga raw. Ice cream. No problem. Gamday. Saya atem ti sumungbat ka dagiti sa ludsud ng tukon ka. Wanang kay. No damagan na no nalawat ti dagam. Anya nga iti isungbat ma. O di isong bat ko nga hektarya ti daga. Ay, wala! Ay na, kuharog! Sukatam ti diskartem nga agaram. Tapno makaasawa kan. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kunamlan asino na iji abadungit. Kundi ba nikas iji igit ti dalan? Ay, nagadukit din apagpupudutam. Aya, inteng. Masurunak ka ni badungit. Dajay, Ne. Anya, Anya aya ti basol naken ka. Taapay akasurun mo. kita am ngamin tilangan na di tadalan. Nakabanikas? Ay, nakita na kakade nga adda dito'y paraangan. Anya kumangay, uray makita na. Maday ti kasta inteng. Awan basol naken ka. Ang kasurun mo. Kasurun ko at alastog day taalaklakayan. Ala, umunig takit din, tainta ag merienda. Umunakan ta sumaruno akto. Ay, di ka agbaybayag Ta isagana kon tay merienda. Tay jayan ni Badong Ed. Ha! Ay ti salbag alaklakayan. Talaga apod no ti atap ko Inuray na ni Maria Marta Marisa di tadalan. Heh! Day jay mo't babae. Anggal. Si Kagayam. Damot tataba daw. Kun Maria tikit kitaan. Saan Maria tinagan na? Maria Marta Marisa. Ha? Oh. Nagatidugay. Nagrigat abaliksain. Maria latan tanalaklakang ibalikas. Dayjay, nakaadayudan. Ay ti salbag abadong it. Ha? Apay kasurun mo angkay. Nagsilos ka. Siyempre! Ay! Ha? Kanya nga agsilos akong kunaman. Di ka naglibak angkay. Naa. Nakita kay di kalman. At da kay di arubayan da Maria. Naa. Urayim arumuar. Oy, apag isuti mayak ada merienda. Ala, ag merienda tayo. Apay ngamin anak bayag kayo dita paraangan. Ay, kitkitaan mi ngamin datata ba daw kan Maria nagkuya o ganday. Anya? Ay ag merienda tayo na. Napudot pa'y ta merienda, banag. Nalamiisen aday tabilo-bilo. Ay, naimimas no nalami santay.
Ay, ala, ag merienda tayo tarong warta kwarog. Inta ije ilay. Ile, Anya ti aramiden yu ijay ilay, inteng. Indak agpapukis. Na, itaman pa'y akayat mo ti agpapukis. Edin to tanikwarog lati mang pukpukis kon ka. pukisan ka ng gal. Ay, saan? Nagalas ti pukis mo. Ah, Na. Uyugan naklatan ije ilay. Maray, adamadlaw ko itakan ni Badong Mau. Anya ti madlaw mo, Maray. Kasla kanayon nga agsukat iti bado na. Uwan, Maray. Kanayon nga agsukat itibado na. Isu nga uray mabambanugak nga aglablaba. Okay laeng, tanadalos mo't ni Badong ka. Kain, nabanglaw pa'y. Un nga raw, nagbanglaw, tay bangbanglo na. Ay na, inutang ko pa'y dayjay kin ni Violet. Taglakla ko iti bangbanglo ken lusyawn. Kat si kangay, rumbang akanayon kamot nga agsukat iti badom. Day tadaster mo. May ikatlon samotan nga aldaw asuot mo dayta. Sana bale ah. Tadaklat tamot ijay balay. Di uray sanak nga agsuksok ah. Apay ngay ni Badong Mau, kat agkarasukat iti bado na. Inaldaw samot. Kasta nga rod ti kayat na, di ba'y aklaan na. Kan sa dino ti kanayon apapapanan na. Kanayon ko nga min makita ang nakalugan iti tricycle. Ah, ay kwa, agpaspasyar mo ta. Bay-bay aklatan, tapno awan tiriray. Apay ngay adi nakakadwa nga agpasyar. Bawal ka no ti babae iti papapanan na. Sa dino aya ti papapanan na. Ay na nagadukat adamdamag mo na ya. Mala, ikanakit din iti sabon a paglaba, tay nakaglaba. Sabon kan shampoo ngay. Agdigos kamot tapno nabanglo ka. Ang sanang, sabon la a paglaba, tigatangag. Ala, ikanakaw, tay nakaw. Raw, nakapukis ka ng gail. Agawit ta ka dahin. Ay, saan? Pag napagnata, barang makita tada pari ba daw? Anya, apay pailaan. Dak itulok nga iso ti pagtinagan ni Maria Marta Marisa. Nabayang gail. Saan mo nga ayatan ni Antibanang? Tay sukat man kini Maria Maria. Saan ko nga isukat ni Antin? Tay sukat nga rin ti asawa. Uy, madi ang gail. Lumamuan ni Antay. Nga da sa bali a babae iti pusaom. Gihera laki di ti mapasamat. Ay, di mo ibagbaga Ay nang gail. Naglapayag ken nagmatatidaga. Ah. Iso adi ka makapaglibak. Nagadunga mo. Basta ag gusto ni Maria Marta Marisa. Oh, Ken saan nakamot siguro akayat? Tanitata badong ti kayat na? lalaki din. Mapantay iti parkay. Barang adada ijay. Anya iti aramidam no at daday jay. Ay, danugak ni pare ba daw? Ah, ay saan agawit talangan. No di mo kayat, saklangan ti agaway. Wow, agyaman ak ito'y 2,000 nga inted mo buddy. Igatang ko iti pagpapintas ko. Wayne, igatang mau, iti pagpapintas mau. Ikang kanto manayin. Basta siyaklaang tilabs mo Wayne. Di kandanan, si kalaan. Buddy, mabisina ko. Saan ta ka di amangan iti restaurant? Ala, intamangan. Mapanta iti paborito ta a restaurant. Nasaya ata nakita ka dito tersina ni kagawad ko anang toyang. Apay kaday, Donya Cora. Pakibagaman ka ni Badong, ta saan naliplipatan na bayadan, ta inutang na kanya ka 5,000. Ha? 5,000? May sanabulan din na palabas. Kuna na bayadan na mutladagos. Na, 5,000? Duwagasot mutlakit diti porsyento na iti may sa abulan, Kastaya. Hanggang saan agaputabasit lang ti porsyento na? Kat itong tungkwanan ti agbayad. O sige, pakibagamlatan ka ni Badong mo. Ngala, inakon. Na, ada utang ni Badong ko 5K. Nangusaran na ngay. Ay,
Ay, sumitngeten inteng. Ang nakapulis kamay. Papanam, sakit nagbanglo kapay akas lamapan ka agarem. Wen, Anya awan. ay kwa, kuyugok ni kwarog ang mapanagaram. Asino ti armen na? Di balasang idyamyanan. Asino? Ni Maria Marta Marisa? Jay mukhang pera abalasan? Mukhang pera asasawan. Na, apay akas lang makaunget ka ngay. Sakit mo day dya ang mukhang pera? Apay ko maamukhang pera kat nagpintas a balasang. Ay, kwarta lang ti kayat na iti lalaki. Day ti kunada. Ay, di kag sasaw iti kasta. Bakbakitan kan. Ngem nagalas ti panunot mo iti padamatao. Sige, inakon. Napanan. Makaunget kanyak. Kat imbagak laang mat tinangag ko. Maipapan iti day dya abalasan. Sana ka sumurot kan kangkail. Di nakiramraman iti basol. Ay, saan abasol ti sumarungkar iti balasang? Basol no si kangkail. Angam no siya, saan? Intangaro din kasi kati sumarungkar. Diyak kayat ni Maria. Agpili ka pa'y laang. Kasano ka makaasawa no kasta? Nagpintas pa'y dadya balasang. Ay nangkail. Si kati ag gusto ken kwa na. Sana siya. Ay, no di mo kaya ti sumurot. Saanin? Siya kung timapan. Hanggang di mo ibagbaga iti sa balay. Nangruna ka ni Antay. Sakbay amapan ka. Agpanunot ka pa iti mamin adaw. Ngamin, sigurado amadaksan ka iti dayta. Madadahal ti kinakapitan mau. Ken madaksan ka kini antibanang. Basta awan pang ipagbagam. Secret only. Agsarita taman anaimbag badong. Adda papanak, di ka mangsinga. Nangaramatam iti 5 kay nga inutang mo kin ni Donya Cora. Ha? Nangusaram. Ay, sorry, tuyang. Igatan ko kumay ti buryas at arakanenta. Ang napukaw mitan. Anya. Idi mapanak ko mga rod gumatang. Nagkunsa. Na, no pod no day tangay bagbagam. Apay nga raw, adi mo imbagbaga kanyak ngay mutang ka. Ay, nalipatak lang mo ta. Sige, tarumwana kan. Adala ka sa ritak at taaw. Adamadlaw ko talaga kanibadong mau, Marituyang. Nga anya, Maray. Kasla ka na yun nga agpataer. Kasta nga raw, Maray. Adan samot babae na. Awan, Maray. Kas di lang ni badong ko. Kanayon nga agpataer ni badong mau. Idinto tas si kakatlosyang ka. Sana balay tadaak laang mo't ijay balay, may. Oray man. Malaki din. Pautangan na kun iti karnit baboy, Maray. Tabayadak taw inton makalako ak itinateng may. Ay, ikarkariman ang tidi mo pa'y naapay. Malaki di, Maray. Awan si doon ni badong ko. Iso a pautangan na kuma. Siya kung tisong bata, Maria Marta Marisa. Natataarak ng ni Badong. Ay, siya kaun tisong bata, Maria Marta Marisa. Sana balay. Tadumit tinti kwarta, anay itit cooking ka. Di ka agda nagbiyak ka. Tano adda maawat ko abinulan. Ikan ka? Kanayon kalat ka nga ikan iti kwarta, biyag ka. Umutangak, no kasapulan. Okay. No asino kada kayo ti mas ad-ado ti maikited na iti binulan. Iso ti song batak to. Adon, tinititid cooking ka, biyag ka. Ay, aramidag taing karit, biyag ko. Ada sustentong kanyak iti binulan. O sige, agpinaado kayo iti kwarta nga itat kanya. Kat no asino ti kaaduhan, isunto ti song bata. Ne, apay intay, anyat orasan. Alas 11 iti rabi Ita ka lang asumang pre. Wan, naimasan mi ti nagsarsarita. Sige, ingkang arod manganan. Wan man, sa anak pa anangan. Ala, tainak ipapudot ti kanam. Tasyak, nanganakon. Sige, ingka ipapudutan.
Ay, agur-urok ni Badong. Jak makaturog at talaga. Pampanunutag tay na sa unimari ko anang nga amangan kanaw da babae ni Badong. Oh, biyag ka. Maria. Maria. Na, agtagtagainap samat. Oh, Maria. Maria. Asinaw day ta, Maria. Nay, nakaturog kagaya man inteng. Maria, biyag to'y biyag ko. Isukat kan kanibanang, Maria. Na, Ako ribet-betan ni Banang. Iso nga isukat kanta nagkabangbang luka. nagalasan ti ibagbaga na ititagtaga-inap na. Hoy, inteng! Hoy, inteng! Maria, Maria. Ay, na, ay, bay, Maria. ay, lips to lips. Maria, Maria, Maria. Ha? Badang! Enjoy kamot lang ititagtaga-inap mo, inteng. Nagsayangan. Apay may anak kariingak. Ririingan ka. Ngam siyak pa'y tili lips to lips mo, nga inawagam iti Maria. Ay, kwa. Ay, Sino dayjay a Maria, ay, Chicks mo ka day. Iso ka di akanayon ka nga agpabanglo, tada chicks mo. Ha! Sumongbat ka! Talagang agpalpaliwak, Maray. Nga main, pudnon sa nga dachiks ni Badungkaw. Padasam ti mapan ita di tabalay da Maria Marta Marisa. Nakitak ita ini kaabadong anagturong ijay. Anya? Kasla ngamin atapag nga iso ti chicks ni Badung Maw. Ay sige man, Maray. Tamapanak man ijay ayanday ta babae. Agpaliiw ka laeng Ta mga no nagbiddutak laeng matiti atap. alak na iti akwarta ni Banang nga idul-dulin na dito'y drawer ti aparador. Managlilipat na yay. Iso adi na lakit di malagip nga dain dulin na akwarta dito'y drawer. Ada igatang ko iti tsukulit para ka ni Maria Marta Marisa. Unantay, nakitak ni Uncle Inteng. Nagturong iti balay da Maria Maria. Maria? Ningay Maria Marta Marisa. Namuak nga agduyos da aduak ini tata ba daw. Agkaribal da kinkuana, antay. Aya, Unantay, nagturong ni Uncle iti balay da Maria Maria. Ingkay surutan. inala na nga mintay indulin ko akwarta. Kaya't naasawan, aramaten da apag-date. Hadda kwartak nga itid cooking ka. Biyag ka. Thank you, buddy. Ay, adamit kwarta nga itid kukin ka. Biyag ko. Agyaman na, Kapitan. Nukasta kayo akanayon. Ay na, magkan kayo. Sus. Romwan ka dita! Badaw! Nako. Rumwar ka dita! Pare, delikado. Delikado paray. Ay, sus. Tando saan? Paikat ka a kapitan! Badaw! Ay. Rumwar Ay, ka pare. dita! Ano saan? Puurak tabalay day tagarang ganjang ababay! Ay, rumwar kan, pare Badong. Ay, rumor tado Eh. Jak rumor, no di ka rumor paray. Ala, pumanaw kan dito'y balay Badaw. Alaom abayn akawis mau. Kati ado nga utang mau. Di nak ibibiyang. Tadyak mo't nakairanudan. Ginastos mau iti chicks mau. Ay, tuyang kwa. Ala, pumanaw kan. Tasaan kan akasapulan. Ngam tuyang. Panaw! No di ka pa'y lapumanaw dito'y balay. Ha? Siyak nga ron ti pumanaw. Ay,
makaamukan iti biyag mo. Ha? Ay, kwa banang. Ay, saan na ko maapanawan? No di ka pumanaw, siyak ti pumanaw. Kan iwaragawag kaw asikak a kapitan ka check boy. Anya? Ay, kwa? Panawan kan, Ha? kat aramidam ti kay kayat mo. Ay, Kapitan ken tatabadong. Ala, sulbarin nyo day tabunga ti madi nga aram. Ala, sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Fergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tilinutom apamigatan banang. Sinigang apaltat. Ay! Enteng. Ay, na. Ay, agaw ka nga rudan ta, mabisin ako. Ay, mabiit laang makatutor kamot Ay, Kapitan! Ay, pasensya kayo tasimre kaklatan. Nakalukat mo't nga mintiruangan niyaw. Ay, apay ay marito ya. Umay ko'y darom ne ba daw? Naa! Ha? Nga bain, kinabil nak ni ba daw? Katawan mo't basol ka. Anya. Itataada tayo dito'y barangay hall. Dawatak nga ilawlawag mo tinapasamak marituyang. Anya ti inaramid kan kani pari badong ngay. Oh. Nabartek asim mangpet idirabi ay, Kapitan. Dinamag ko lang, nuapay anarabian. Kalat matan ti panangkabil na kanyak itinamitlo adaras. Ha! Ay, jak mo day ta. Ti amaw, nagawid aklang idirabi ay. Takayat kon ti maturaw. Hindi. Nga main, ada pinaskin nga ramidak iti kabigatan na. Nukasta? Saan mo nga raw nakinabil ni Marituyang? Kasjay? Awan nga rod ti amok ni taparay. Naa. Nga main, naparte kak. Iso adya kamaw. Naa, Di nakulawan. Kasano ako naman nabartek ka nga awan ammo. Ha? Dinto ta kaibagbagam itay nagawid kan. Ta kayat mo ti maturag. Ta ada aramidem iti kabigatan na. Oh! Paray. Di kaawatan nga rod. Asaan ka nabartek? Paray. Aminag. Kinabil ko ni Tuya. Ta naumaak iti aramid na. Ta imbis ko mapakanan nak. Angam saan? Ta namagan na pailang no apay anarabyanak. Iso nakapungtutak mo na. Iso nakabil kaon. Agpapanpay basol ni Marituyang. Saan arumbang akabilem ti may sa ababae? Oh. Malaksid lang No, ada paltog na. Kaya't mo nga agawin kan kwa na. ngaruda. Anya nga ti makunam itakan ni Marituyang. Paribadaw. Ay, kwa. Tuyang. Pakawanan na kumalangay. Aminag. Basol ko ti amay. Anya mo ti makunam maray. Ay pagmultaan tayo ni Paribadaw. Wenno saan? Uray saanon, Kapitan. Tilakid dawag. Di na kuman ulitin timangkabil kanya. Naswerte ka pa lang pare. Agyaman ka. Tanaanos ni Marituya. Kumusta kayon kininana tuyang, tatabataw? Ayos kayo kadimot laang? Wain kwa raw. Tapno malpasin ti amay. Inamin kaon ti basol kaw. Anya? Kasanaw. Kit agilalaing manan ni Uncle Mau. Napulaang ta ison ti kapitan. Kunamlan asino nga kisasaw. Talaga kasi ni Uncle Kao. Nang runa no talaga abasol mau, sirmunan na ka. Iso nga ron nga inamin ko na dagos ti basol kaw. Tadyak kayat ti adupay asaw. Kumusta nga'y Marituyang?
Saan na kan akab-kabilan ni Pari Badong? Saan meten maray? Ngam ti panagbarbartek na, di nalata maikat. Kanayon nga agbartek. Ay, tinasken, saan na kan akabilan, Maray? Wen kit de maray. Tilajak kayat. Nakaar-ariwawa. Ay, ket bagbagam lata ah. Ibagam nga awan tinasayaat nga ipaikan ko na ti kastangar aramiden na. Ay namaray, kanayon ko nga ibagaday taken kwa na. Ngam dinak met ipang pangag. Aganos ka lata ah. Amok, addan tumot pagbaliwan ni Pari Badong. Ay, bakwanang! Nagbastos kan. Nagkunaasumrek kalatan dito nagtibalay kaw. Na, anya kumangay no kasta. Baak! Ay, kagawad ko anak, kunak kuma. No ada sursurom. Agtok-tok kapay. Sakbay nga umunag ka. Tuktok nga. Adulamin dahi ta. Pautangan naman ni Tiara. Kaya't ko pa ito uminom. Sakbay nga aghawi da. Kuha ng baak. Nang rika pa kaon. Nya, kamutay. Isungarod nga imayak ni tao itamok nga datila akong nga arak. Alah, pautangan na kag. Ay sana mabalay. Ah. Napan ka nagbartak di banger nga store. Kalpasan na, umay ka dito. Ay jakayat ti kasta. Anya. Agawid ka kidin. No di ka pumanaw. Awagak ni Kwarog. Ay, nalabas ka maunay nga agsasao ka nga. Wala. Ayan ni Tata Bataong nanakwanang. Ay awanan, nakapanawon, Kwarog. Hay, bastos ti awanan bay na tao. Kinabil na kidain. Anya? Ay, idarum ko day jay. Jak mapalabas dito yung inaramid na kanyak. Sige. Nasayat day ta na panunot na nanakwanang. Tadi kat agruam. Agsagana ka ba daw? Nga man, indarom na ka ni Mari Kwanang, gapo iti panang kabil mo kan Kwana idi namin san Arabi ay. Anya. Apay ngamin akinabil mo, anya ti basol na. Kasanaw kinagrigat mo ngamin nakasarsarita. Umututang aklaan iti arak. Ngam kunam laki din no sino akalalay nga. Iso da jay nasipat ka. Ay, tulungan na man dito yan. Ibagam, nga dak dito'y balay, iti day di Arabi ay. Adulamay, di nakman niramraman iti kalukwam. Asawa na, di nakidin tulungan. Anya? Ay, sus. Apay, imbagak nga garamid ka iti maday sa kantong patulong kanyak. O rayagan ano ka, san ka tulungan? Payaban na kayo ni Uncle Inting iti barangay haul. Ay, diyak kayat timapag. Nung matuloy ti darum kanyak ni Mari Kuana, kayat kaw dito iton balay may, ti pagtungtungan may. Anya? Ibagam day ta, kanyang kalmaw. Diyak laki di kayat tag, subli-subli, di barangay hall. Dayamot kasta. Apay, barangay hall da ito'y balayaw. Ay, basta ibagam kanyang kalmo ngayon tayong, dito iton balay. Kababain mo't no, subliak man ni Jay. Amuyo mo't gayam ti agbain. Ngam apay nga inarami duty kas jay. Saan ang mabalinti kaya't mo ang mapasama? Apay kay din asaan ngay pare. Saan ang natangkan ti ulom? Kaya't mo man kan saan? Ay masapol nga agsango kayo iji barangay hol ka ni Marikwanan. Anya. Padasam ti saan nga umay, hindi. Tas siya kung ti mangipatiliw ka kadagiti pan nakabagiti lintag. Ayun na yan. Salbag kay di ti kastay. Ay, physical injury. Kan trespassing ti atraso kanyak ni Kabadong. Gaputa kinabil na. Kan may sa, simreklatan ni Jabalay ka. Ay pudno ka di pare. Inaramid mo day ta ka ni Marikwanan. Ay, uwan pare. Aminag. Kinabil ka. Gaputan na parte kak pare. Isungay ta. Dawatag ko mati pamakawan na. Day ta ti bagak pare. Ay no bilang ta mapakawan na ka ni Marikwanan. Ay aramidem tumanin. Ha? Agaramid kan tumanan, itidyak kayan. Katkalpasan na. Amin ng adagos, basol mo. Sa kanto dumawat iti pamakawan. Ti kunam kastala ang kalaka na aya pare. Pare.
Di mat kinunak edikon ka. Saan na saya ati agkabil iti may sa ababay? Ngayon niya nga ti inaramid mo. Ay, amok daytan paray. Salbag. Kung namasaan na nasaya at kabilan, ti may sa babae. Na, Nga main, kabutang mo ni bagad mo. Dahil tati amok pare. na. Nagsakit mo ti panagsasaong pare. Apay, ada pa kainaigan day ta abanag iti saritaan tayo ita. Ay, awan! Natural lang ti kumabel pare. Lalaki tayo kay nga raw. Ay, sumardeng ka. Ha, Di mo amuti bagbagam. Ay, ti kunam kiday. Dagiti lang babae ti kabailam. pare. Ay, no talaga ang malalaki ka. Ag-training ka man para boxing hero. Tapno iti unag tiring nga ipakitam ti kinalain mo. Ay, kwa. Sorry paray. Sorry mait marikwanang. Awan ti agas ti suri. Ha. Agasam day ta nga arabid mo. Idida mo. Ni marito yang ti kinabil mo. Ngarod Ita, ni mat kagawat ko nang. Wala kang hiya. Mbala, tapno awan makunam kanya, kabadong. Sige, pakawanan ka iti inaramid mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Masapol abayadam ti taktak ko itang aldaw. Asaan ka naglakaw, gapukan ka. Anya pa iti kayat mo akidawan ka ni paribadaw, kagawan. Masapol nga agmulta iti may sa ababaw ni kabadong. Anya. Kan, ikarina adi na ulitin pa iti inaramid na. Nanggag mo pare. Anong masasabi mo? Ay, tulungan na kumaa paray. Ay, agasam mo itamay sa ababoy ti multak paray. Ay, Aganos ka pare. No di ka kuman nagaramid iti dakas. Ket, di mo kuman mapagtingtikas to'y. ay, kasla mapanunod ko pa yan ti. Ay, yabaw, ti sana rumbang paray. Ay, basta agmulta ka, peryaw! Paribadong, ada ilakok adakkel ababoy, no kayat mo. Ay, sana dakil ababoy ti sapsapulak maray. Ay, 50,000 pesos ti bayad na. Apay, damdamagag ay maray. Ay, ada pa'y bawas day ta apresyok. Numano ti kayat mo, paribadong. Ay, di naman kasarsarita maray. Tanapudot ti ulok. Ay, nakag! Na, pagbagaklaeng, tamok a pinagmulta na ka ni Marikwanang iti may sa ababoy. Masuron ka kin ni Maribanang. Gapulang tamuda pinagmultanak ni Marikwanang. Alis to damit tayo na mangidil iti baboy da. Ay, siyempre mo't takayat damot amalako ti baboy da. Pangala kumangay may tinagdakkel a baboy nga ididil ni Maribanang. Ay sos, no kayat mo amalpas ti parikaw. Umutang ka iti pagbayad mo. No, adamayat nga pautang ka. Ha? Day talaang ti maibaga, badung. Day tangarod tiga pa uwan na pudot ita ti ulok tuyan. Adulaman. Kaasimot ni paribadong. Awan samot pagbayad na iti baboy amultana. Apay no ibagam ka ni Marikwanang nga ibabawi na laengan. Ay, bayam, tapno adagunggunan na. Nasayat no agmulta, tapno agnakam. Wen ngam awan samot kwartada. Parikot nanday ta. Ay, marwam na diyata. Matapataw. Ada medyo basit ababoy ka. Ay, uray adda. Nuawan mo't lang pagbayad ko iti baboy mo. Jak pabayadan ka na kayaw. Ngimkit day. Ada patrabaho. Agkabiti kan to iti arubaya kiti makabulan. Anya? Dadakkel ba to ti kabitin. Ay, una yan. Nagdadakkelan na batungay. Iti o nagti makabulan. Di yung pa'y kayat. Babaan iti dayta. Malpasan ti parikot yaw. Ay, lakaya kon ko araw. Kinawan muscle ko. Diyak kabaulanan, ti agbagkat iti batbataw. O di mayat. Tapno agkamasal kayo manay. Nagkunakat awang kwarta ni pare badaw. Awan pagbayad na itimulta na ababoy. Kanya nga ta, no tila taktak mo iti may saal daw, ti pabayadan. Sige. Mayata, kapitan. Agyaman nakagawad. Ang no ulitan ng tumanan ti kasjay. Ay, pagmulta mo iti dakkel. Kahit no aramidin na pa iti may katlaw. Ay, paibalod tayo.
Agyaman ka, kabadong. Takina sarita nak ni Kapitan. At ilaangan taktak ko iti may sangaal daw ti bayadam. Anya, Aywan, ipagpagapok ka ni Kapitan. Ibabawi ko ti may sa baboy amultam kuma. Ngam no ulitam tupay, ay may san anwang ti pagmultam. Marikwana. Ay, agyaman na ka. Ay, fix man. Diyak tunul ulitan iti uri asinaw. Tinaramid ko king kamaray. Nasaya at nga rod no kasta. Utang mo nga rod an naimbag anakam kin ni Kapitan, no kasta. Huwag nga raw. Kinagurak ni parintay. Miso mo lagayam ti makatulang. Iso asaan ako nga agmulta kin ni Marikwana. Rumbang nga raw, ngagyaman ka kin ni Kapitan. Wain, agyaman na tuya. Mala, inakaw ni tayan ni parintay. Agyaman ka tasimken ti asikken ka. Kain naasyan mutken ka ni Marikwanang. Ay, agyaman ak unay king kaaparay. Kat agpakpakaasi ak. Pakawan na kumaaparay. Ikaray, agbalbaliw akaw. Win. Agsingsingput akong paray. Di mo sayangan da ito'y agundaway, nga impaikukin ka. Ay, uwan paray. Hey, kakit agtrabaho iti bang kagyukan ni Marituyang. Sana da ita agkabkabit ti aramidam kan agbarbartak. Amin nagmikidi a basol ko paray. Iso pasensyanak kuman. Kala pasensyaan da ka. Mga ano itong madamdama, adaman madamag min asinipat mo dita babae. Ay madiday ta. Ay, saanan paray. Gaputan na kaamiris ako. Ay na, tatabadong! Umanay kuman ti sao, saan arumbeng agsipat ka? Anya nga ita, umdas apakaibarbarangayam data, kan pakamulmultaam. Ala sigay! Didon, tinagdipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Lyasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bilagag matinabak ko iti sugal. Mayat gayam tinsuro ti gayam ko apagliwliwana. Sangagasat. 200, 300. Na! Adwa. Nagadonday ta abilbilangan ba daw nangalaam ka na kita? Tinakaw mo? 500, 600, 700. Hoy, padawng! Tulong ka kaday! Nangalaam di ta kwarta 800. kunak. Tinakaw mo? Anya, tinakawa sa umay. Ay, anya itahin tinagpatinggak ngagbilbilangan. Si kanto mga men. Na, saan pa'y mat-arinapot da itabilbilangan? Ngam nalilaw kan? Ay, tumanagari ka. Ay, irugik manan abilangan na. Ay, di nakasasawa. Ay, aguray ka. Sakbay nga irugim manan tagbilang. Song batampay ti saludsod ka. Anyaya day ta sa ludsod mo. Nangalaam da ita kwarta kunak. Inabak ko iti sugal. Anya! Ayan ka diti balay nila kay Badong. Ay, di taman manong aw. Asidigan di tawi. Dayta ka din na pinturaan iti asul ti diding na. Wen manaw. Apay ka day. Mapanak dita balay da ta da papanan mi. Pagsayatan mi adwa daytoy. Kasta ka day. Imbag man tadda pagsayaatan yaw. Ado dita pagsayatan. Basta na lang ka amang birok no anya ti pagsayatam.
Anya ngay day ta pagsayatan manaw. Damagak pa'y kinila kay Badong, no mabalin na nga ibagakan ka. Sige, inakpay. Anya nga taday jay. Tadamagan na pa'y kano kinitata ba daw? Numabalin na nga ibagakan niya. Kung ka makikinda, tuyang. Gumatang kay ti karnay, kun ikan. Diyan na imas amasida ti gatangan. Gumatang kamutin iti kayat mo agatangan. Agpay saw bataw. Gumatangak iti kayat ko agatangan. Wine, kakaisuna na nga bakak. Ikan ka, tapno kanayon ka naragsak. Ay na, nagmayat gayam no mga baka iti sugal. Maikanak iti igatang ko iti kayat ka. Wina, tapno saan ka dumayamudam no mapanak manin makisugal. Malas kanukay no da dumayamudam. Mala, saan akon adumayamudom. Basta ikanak manin iti pakitsinda kan pag-shopping ka, ha? Tana ka, Badong. At damanin pagayayaman iti sa bali apurok. Ay wina, agswertita nga taiyay. Apay nga agdwa-dwa ka pay laeng, basta siya ti kadwam. Awan dwa-dwa ang mga bakta. Iso akayat ko amapan no si katikadwa. Swerte ita nga minwag kuyog ta. Isu akay kayat ka matakadwa. Minta nga ro din Baring ad-adaw ti abakin ta. Bumak nang tano kanayon ta mga bak. Namin ano talang ang napan na kay ayam nga manunti na bakta. Ita lang nga pinadas kaw, nga mayat mo gayam. Napintas ka di mo laang toy duster ka, kukumaray. Nay, baron samot day ta duster mo, Maray. Ay, wala ako kumaray. Madlaw yu ka di mo tebook ka. Naa, nakapedicure ka, nakamanicure ka pay. Ay, wun, nawadwad nga maintinted kanyak ni Badong ko ak kwarta. Naa, Apay, Maray, adda ka diin lako ni Badong mo. Awan mo't inla ko, may kukumaray. nangalaan yung nga ro ti kwartayaw. Sikreto ka nun ni Badong ka. Ah. Di na mo't ibaga kanya. Nay, nangalaan na ngay ngata iti kwarta na. Nga rod Sigay kukumaray, tainakpay angren to'y karni ti baka. Naa. Agsida kami man iti bulalaw. Naa. Sigay, babayaw. Naa. Naa. Ada ka di madlaw mo, Maray. Ay na, kasla na pakuyugan iti kinaparamag. Taibaga na pa no anya ti iluto na asidaan da. Nangalaan da nga tay ti kwartada aya. Day tangarod ti pagsidda awak, Mare. Italang a pinaggigiddan na ti kimatang iti baro adaster na. Nagpapukis, nagpamanicure kan pedicure. Nga rod nga maibaganan tong matlaang no sa di no tinaggapuan ti kwartada. Rabakak tuman. Kunwaray, umutangak tabarang pautangan na. Alaman, Mare, kitaon ta no pautangan na ka. Inteng, amom ka din no anya ti pakakumikuman ni Pari Badong. Ay, apay adamagam no anya ti pakakumikuman na. Ay, mas daawak nga rod. Taado ti kwarta ita ni Marituyang. Ay, agda na panalalaki di balayda. Ah. Nagdamag kanyak no sa dino ti balayda tata ba daw? Anyat pakainaigan ti lalaki ngay, iti kinaadot kwartada. Kung na di lalaki ay nga da kanu papananda pagswirtsyanda. Deh, anya nga dito pagsurtsyanda. Di na magkunuan niya. Hanggang ko na nadamagan na pa'y kanu ni tata ba daw? Nung mabalin nga ibagana kanyak. Adan sakit sa bali ang nasumok ni Pari Badong Ay, kastamot nga rod ti agparparik na kanyak. Inteng. Ay, adakan, buddy, my love. Ay wina, tuyang. Adamanan pagsayatan. Anya ka diti kunkunam nga ay ayam apapapanan nyo iti gayimaw. Saan mo nga amwain? Tapno saan nga agmalas? Malay, saan ko naabiyangan?
ngam ikan nakadimanan iti kwarta. Hey, iparamag ko nga may kadagiti ko kumaray. Ay, katikan ka. Basta saan ka na tumanagaray. Tapno ka na yun, aswerte. Wan, sa anak mo't kit ngagtagtagaray body my love. Basta mantikayat ko tuyang. Nung amindad duma kay adalablabid mo kay. Pagkunamag. Saan na pagkunaan? Takatataom kat nga ron tinalaing alumabay. Ay, imbag ta nagkita ta paray. Apay, mailiw ka kadi kanya paray. Saan ka kailaw? Tadinak maikan iti kwarta. Apay kwarta lang ang tinapatagkan ka. Siyempre kwarta ita ti kapatgan. Ay. Amin na kasapulan, magatang. Nuawan kwarta, saan ka makagatang? Ay, saan adakas ti maadan iti kwarta? Nulakit na saya at abanag tinagtaudan na. Ngam nudakas tinagtaudan na. Ay, ibang usapan na yan. Apay ko mga taod iti dakis ngay. Na, Saan mo tatinakaw? ay, kaya't ko amaamuan no pagtataudan ti kwarta yaw. No ibagak, ang mga nusik at mairanod, paray. Nagrigat ka kat akasasaon. Apay akas laad na kasurun mo, inteng. Ay, dayjay abadong. Dinamag ko no pagtataudan ti kwarta na. Kuna nakit din akayat ko kano amaamuan tapno siyak ti mairanon. Anya? Ay, unay lakit din ni Pari Badong. Masuro na ka talaga. Nagpanting ang lapayag ko noong nangag ko. Anya ngay ti inaramid mo, idimbaga na ti kasta. Ay, pinanawaklatan. Makasubsubli akta. May nasipat ako maitag sumbanger. Ngam sayang lang ti oras ko. Ay, imbag ta nakapagtepel ka, inteng. Ay, maday, no kabilam dya kumpare. Kumpare nga agpaisaw. Ngam jak kayat ti aramid na. Ay, uray saan mo akayat. Di na kayat asawan nga adda kalintagam amang kabil ken kuana. Dakkel mo ti abakon. Hawanan ti kwartak. Ay, Isaldam kanyak ti balayo, tapno adda aramatam amang subot iti abak mo. ala, wala na. Saldamon ti balay may. Hinta pa iti may isang abogado mga ramid ta pa iti kasuratan. Anya, kasuratan? Una, no saan ka makabayad, pumanaw kayo iti balayo, kat siya kon ti aking balay. Ay, kitwa na. Nga makabayad ak tao. Day talaki din. Sige, intan. Adam amok nga abogado ka. Nung makasubutat, sakay ka dadaws. Isublek ti panang saldam. Ne. Apay akas lang madandanagan ka. Ay, paray. Saldam man di may sakil lang at talon ka. Apay nga isaldam ko ado nga ron ti kwartayo ka ni Marituyang. At dala emergency a pangaramatak, pare. Ha? Anya nga emergency da ito? Ay, saan mo na damagain? Hintaki di iti abogado. Tintag paramid iti kasuratan. Asaldaan pa di may sakil lang at talon ka. Ay, nung nga di mo masaka iti na ituding aldaw. Di kukuha kung titalon mo. Kasta? Ay, katuwi na. Ay. Nayunan tantulangan ti presyo na. Kaslagatangam ton. Eh, sikatin ang ibaga iti daytaan. Ay, Katuwi na. Lalaki ka makitultulag, pare. Isungay tan. Badaw, di nakmatan ikan iti kwarta. Ay, di nakmampay kasasao. Napudot tulak. Na, apay po daw, agurigur ka kaday. Di nakasasao ko nakmaninay. Naperdi ka din taulom. Saan ka matasigod akasta? Wano, naamamlingan ka. Di kan sa mong makawawa to yan. Panawan nakman ditoy. No saan mo akayat asikat ipagpupututak. Panaw! Na, Eh. ay, inakman laangan ijay ayan dagiti ko kumaray. Sigay, di ta kang rudan. Ha? Agkabaw siguro. Nay, Marituyan, apay anakalibi ka. Adda ka di parikot? Tiyak maawatan ni Badong kumaray. Kasla na lukanan sama. Pagkunaam analuganan. Kasanaw kat agpupudot ngawan gapgapuna.
Damdamagak no apay. Agriyaw kiday. Panawak kanaw. Ne, apay nga eh. Anya nga ti pagkaskastaan na. Day tangarod kat maray. Apay nga taakas jayan ni Badungka. Anya ka di tinangrugyan na anagungat ako nam. Di na magkulaang mait no apay adi na kun ikikan iti kwarta. Day meten tinagpupudutan na maray. Maawata kon. Kwarta ti makagapo no apay anagpungtot. Kasta nga ta, maray. At sagana ka, tamangan no yung tapay agnay, iti kalapaw iti bangkag. Anya, apay ko mga intaagyan iti kalapo ta ije bangkag. Awan pa'y kuryente ijay. Ay, anusan ta. Ibagaman kanyak no apay badaw. Jak maaw-awatan ti mapaspasamakken ka. Ay, basta agsagana ka. Iti anyaman nga oras manipod ita. At daw may dito'y balay ta. Naluganan ka kaday. Kat ibagbagatin ang lugan ken ka, nga intaag naad iti solsolinag. Ay manjak lakit diti mapanagnaad iti kalapaw nga awang kuryente na. Ay, naisaldak na ito'y balay tuyang. Naabak ti kwartata. Anya! Insaldante balayta! Ay, Kapitan! Tulungan na kami kadi. Apay maray. Anyat mapaspasama kada kayo aya. Nagalas ta itsuram nga agsangit. Ay, oras si kapare ba daw? Kasla narba akan suuran ti rupa. Ay, umay nga minin tin nang isaldak iti balay mi pare. Isudan ti agnaid. Kapilitan na papan kami iji kalapaw iji bangkag. Kunakot nga dasaan anasaya na mapaspasama ka. Ay, pati di may sakil lang atalon mo. Insaldam kanyak. Anya! Pati talaw nin saldam? Ay, salbag ka ba daw? Adala ko mabayat amang saldakan ka. Tasay kamot ti saldak. Ay, unay kamot tuyang. Ay, May salday hamot ti tao. ay, kasanutay tangay. Gapulang iti sinalbag asugal. Intag na ay iti kalapaw ngawan pa'y kuryente na. Ay, Kaya nga itaparay. Naamiris mo mo't siguro ti pagdaksan ti sugal. ay, huwag nga rod pare. Kaano ngay ang masakak ti balay may? Imbag tanadanon ka dito'y ayan ni Kapitan, Kabadong. Husto tay kunam, alalaki ka anak itulag. Anya? Ay, lalaki anak itulag ko nam kapsan. Adto'y tinagpinirmaan mi, Kapitan. Ha? Siya kung tiagnad iti balayda no sana makabayad. Inikak pa iti makalawas a pawayway na. Ang saan mo ta nakabayad? Isu nga ita, siya kung tiagnad iti balayda. Ay, kasano day tan paray. Ada nagpinirma nyo gayam. Iti pa'y may sanga abugadaw. Ay, noon niya tinagtulagan na akit. Kapilitan nga iso ti maramay paray. Si kalaang tiagnaid iti solsolinak ngawan kuryente na. Sinalbag ka. Enak pa'y lang ijay balay ti kabagyak. No saan agapo iti sugal, saan tangagriga. Ay, agbabawi tuyang ka. Di nakadimot panawan Saan na maulit? Madigayam ti sinalbag asugal. Ay natatabadong aya. Awan pa'y tibimak ng gapo iti sugal. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Buklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540
Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.